Good evening to all. Sarik Kaham. সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। जों दिनै YTF Youth Tripura Federation हिंगै जों Tripura मथानि जुब संगठन बा जोंनि Youth Wings हिंगै जों कायसा प्रेस मिट थाङै दङ। आरो जोंनि अनारेबल जोंनि YTF प्रेसिडेन्ट जोंनि बरं गोनां जोंनि सार सुरज देबबर्मा दङ। आबनि आगोल जोंनि TDADC हापांनि अनारेबल EM एबा जोंनि YTF नि इनचार्ज जोंनि सार सुहेल देबबर्मा दङ। आबनि आगोल दङ जोंनि YTF नि खरंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जों ताको ग्रा प्रस्पिट देबबर्मा जों ताको जितेन देबबर्मा। आबनि आगोल आं लगि दङ जोंनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि ताको जेम्स देबबर्मा आं दङ YTF नि GS लेमन देबबर्मा। जों दिनै और जों कुटुमानि बा जों प्रेस बिल थां दमनि मूल कारण जों साइमानो किसु दिन रमै जोंनि गानां जे कान्ट्रि बांलादेशो गोबां मा अगतन गतनाङै दङ जों नुहै दङ अनेक दिनमै चलि दङ मिया उसकां आगि बंजात अकजिन मंगै दङ आइसु रंतै जोंनि जे YTF नि प्रेसिडेन्ट जोंनि सार सुरज देबबर्मा नंनो प्रेस ब्रिफिं खालामनाय जाबाय हामबाय। Hambai, te jotono sari kaham. Good evening to all the media friends. Jotono kulumka. Sengtini oro YTF. Sini taku lemon seklamani. Angoro nono koine sengtini oro sini joto media fanya rono takuk sono. Nono belenya paifle hamzang mata I chobani chibai. Sengoro tini sini joto. Kogro medias. Sini agotulani Bengali medias. Joto family bagai. Sengoro takuk tinta. Kogro English tai Bengali. Au kai sing injurious kane. So first of all, I would like to thank to all the medias. Today we are here on a call of press meet on regarding the issues in Bangladesh. Since 2-3 days, what we have been hearing in Bangladesh that many minorities people, our brothers and sisters in Bangladesh, they have been tortured, they have been brutally attacked, like in the place of Khagrachori, like mostly we can say from the Buddhist communities, like Chakma brothers and sisters, our Tripi brothers and sisters, they were brutally attacked. So what we are looking forward ahead? We all know that our Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manika Bahadur always speak and stands with the peoples of minority. The same thing which is happening in Tripura. As we all know, Tripura Motha is being under the leadership of Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manika Bahadur. That in this brutally attack, we tomorrow the YTF here going to organize a peaceful demonstration in front of the Bangladesh High Commission. There is nearby Circuit House. I hope this agitation or else demonstration is not a communals against any community, but to show our respect and solidarity to the people of Bangladesh and also the minorities, people from Bangladesh. Why is that? We all know many times Bangladesh is our neighboring countries, and there are many brothers and sisters, Tripuri communities, Chakmas communities, and many Riang communities. They have been always neglected. But here, tomorrow, since we are going to have a peaceful demonstration, in this peaceful demonstration, there is nothing against a communal violence or support a violence, but to stop a peaceful violence. We just condemn a peaceful manner. Why is that? We all know that Bangladesh is always being neglected by the minorities communities. That's why I just want to say that we tomorrow the YTF is going to have a peaceful demonstration here in front of Bangladesh High Commission. Also, I would like to request our working president, our Jiten Derma, to deliver his press note in Bengali. যতন সারি কাহাম সবাইকে নমস্কার, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো আমরা শুনেছি কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে YTF প্রেসিডেন্ট শ্রী সুরজ দেববর্মার কাছ থেকে আমরা, এবং আজকে আমরা যে
আপনাদের মাধ্যমে একটা আমাদের কাছে যে আমাদের প্রতিবেশী যে কাউন্ট্রি বাংলাদেশ, সেখানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে আপনাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে আহ, মনের থেকে তাদের প্রতি যে আমাদের সলিডারিটি, এটা আমরা দেখাচ্ছি। এবং আমরা শুনেছি বা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে বাংলাদেশে এখানে যে ইন্ডিজিনিয়াস বা মাইনরিটিজ এখানে কিছু দুষ্কৃতির হাতে তাদের বাড়িঘর, তাদের শারীরিকভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই। এবং আমরা কি জন্য বা কিসের জন্য সেটা আমরা আগেও আমরা তাদের মাধ্যমে বা আমরা দেখেছি যে আমাদের তাদের প্রতি যে সহানুভূতি, বিশেষ করে আমাদের যে মাইনরিটিদের জন্য, এটা তো আমরা দেখেছি যে আমরা ত্রিপুরার যে আমরা যে মহারাজের যে নেতৃত্বে আমরা সবসময় আমাদের মহারাজের মুখের থেকে বা মহারাজের কাছ থেকে এটাই আমরা পেয়েছি যে আমরা সবসময় আমরা মাইনরিটি এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপুলের জন্য যেভাবে মহারাজ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতে যেভাবে তিনি একটাই বার্তা দিতে আছে যে যেখানেই যে যে রাজ্যে হোক বা যে দেশেই হোক, মাইনরিটিরা যেখানেই থাকুক, তাদেরকে স্বাধীনভাবে থাকতে তাদের যে অধিকার সেগুলোকে দেওয়ার জন্য মহারাজ আন্দোলন করে চলছে। এবং আমরা তাদের আদেশে আমরা যে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেটাকে আমরা কেন্দ্র করেই আগামীকালকে আমরা যে বাংলাদেশের হাই কমিশন যে আমাদের আগরতলাতে সার্কিট হাউসের নিকটে, সেখানে আমরা একটা ওয়াইটিএফ আমরা যুব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা একটা এজিটেশন সেখানে আমরা বেলা 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত আমরা করতে যাচ্ছি। তাই আমি সকল ত্রিপুরার আমাদের যে ওয়াইটিএফ এবং মহারাজের সমস্ত ওয়ারিয়রদেরকে আমি অনুরোধ করতে যাচ্ছি যে আগামীকালকে আপনারা সবাই আসো, আমরা সেখানে পিসফুল ভাবে যাতে আমরা এই এজিটেশনটা আমরা করতে পারি, সেটার জন্য সবার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। এবং যেভাবে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেটাকে বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট তারাও সেটাকে একটু নজর দিয়ে আগামী দিনে যাতে কীভাবে সেটাকে সুস্থভাবে রাখা যায় সেটার জন্য আমরা আবেদন করব। এবং কালকার যে ডিসিশন এটার মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনটা করে তারপর আমরা এই বার্তাটা আমরা দিতে যাব। আমার নাম জিতেন দত্ত, আমি ওয়াইটিএফ এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আগে 1000 মানে 1000 এর মতন আমরা দেখেছি আমরা, কারণ হঠাৎ দেখে আমরা সবাইকে তো আমরা আনতে পারবো না। আমরা এতে আমরা যে বিশেষ সদর বেশ সিপাহীজলা আমরা যে পাশাপাশি যে এলাকার বা আমরা যে ওয়ারিয়ার গুলোকে আমরা দেখেছি, আর যারা দূরে থেকে আসতে চাইলে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাবো। কিন্তু আমরা এটাই এক্সপেক্ট করতেছি যে আগামীকালকে 600 to 1000 এরকম নেতৃত্বে কে থাকবে আপনাদের? আমাদের নেতৃত্বে আমরা ওয়াইটিএফ আমরাই থাকবো, আমরা প্রেসিডেন্ট থাকবো, আমরা এম আমরা টিটিআরডিসি এম সাহেব থাকবো, আর আমরা যারা যারা এখানে আছে এর এর ছাড়াও যারা আমরা ব্লক লেভেলের বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যারা নেতৃত্বরা তারা থাকবে। পরবর্তী সময় ডেপুটেশন দেওয়া হবে হাই কমিশনে আপনাদের? হ্যাঁ, আমরা ডেপুটেশন একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আমরা আলোচনা করব, করার পর আমরা প্রেসিডেন্ট নিয়ে রাস্তা তো ব্লক করা হবে না। না, রাস্তা কোনো আমরা পিসফুলি, আমরা তো বলেছি পিসফুলি করব। पुलेनो चिनी media friends songno sanja kaham narona hambaya faro tini norok ojarawo phai sokman bagai tini chini o sanja jarawo chini bubagara naikol phangbai eba chini central YTF ni chini bormona president Suraj Debrmani tidul mungbai sing tinor kaisa koktuma panda ringjakha norok saimano je tabuk chini haste gane je chini eba chini Bharat hakotor gane je country je Bangladesh ajago chini kwbangma tipra sarok eba chini je indigenous tongnai arao chini
chakma bo soningthung chini mok ningthung riang ningthung deborma bo songthung gobangma je chini aroni je indigenous tongnai rok borok je aroni wanji bosung ma je torture khrijik tongmani abo norok news nugui mankana gobangma borok bujaka tokjaka nok sokjaka omai torture khrijik tongo abon bagai ini chung YTF ni ngei जों चिनी जे दाखुक सं अमाय टर्चर खलाइजक तमा चिनी दाखुक सं बुखुक सं टर्चर खलाइजक तमा जों बरंनि जे अमाय सादो तमा जों खादुमा फुनान बगै खना चिनी बरम गन प्रेसिडेंट सुरज देबरमानी नेतृत्वे जों खना कायसा जे खादुमानि जे कायसा रैली एबा कुथुमलाइमं जों खना बांग्लादेश हाई कमिशन बिसिङाव जों खलायना थाङै दङ आजागाव जत चिनी YTF नि वारियर्स चिनी बुबाग्रानि वारियर्स फायो जों आरो कुथुमलायनाय जों अमनो कायसा जों सानन थांगो जों अब कुनु कम्युनिटी नि एगेन्स्ट होया जों चिनी जे ताकुरक जे चिनी जे तिप्रा सारक जे बांग्लादेश जे अमाके टर्च खाइजे तमनि बरंना जों खायरमान खुनुंनान बागै एबा चिनी सपोर्ट बरं बागै तंग जाहाते बरंना पीसफुल काय तनिना नों तुहिनि जों कायसा खादुमान खुना बागै जों खोना जागो जों जत बालखै जों बुथुमनायनाय अकुथुमनाय मुङाव जों जत पाल खालायो जों बाक्साके मानजालायनाय जों साइमानो चिनी बुबाग्रा अलवेज चिनी जत तिप्रासा एबा जे सातक जागै तंनाय इनजास्टिस जोंनि तंनाय नि बागै ब जत नि बागै ब तिनी खरांथि साव तांनि हागे जतनो जों तिप्रासा जों जे जागा इनजास्टिस जोंनि तंगो जे जागा चिनी जों मानते सकते सेगै जों तिनी ब अलवेज ब तिनी खरांथि साइ दं आमा हायकेनो जों तिनी चिनी जे बांग्लादेश तंनाय चिनी जे इंडिजिनास जे चिनी तिप्रा सारक तर्सके तमनि जे चिनी बुबाग्रा खनावै ब तिनी बेलेकन खायकजाक आवन बागै जों खना जत YTF वारियर्स जों आबनो खादुमा फुनना बागै जों खना 11टा तामफुरो चिनी बांग्लादेश हाई कमिशन बिसिङाव फाय जों खना आरो कुथुमलायनाय जों खना 11टा सिम चेंनाय चिनी आरो लीड खालायनाय चिनी YTF नि सेंट्रल चिनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ब्रह्म सुरज देबरमा ते आं सागबाय थं तंनाय ते चिनी आरो चिनी YTF नि चिनी एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट तंनाय चिनी एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी तंनाय ते चिनी जत डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि जत YTF वारियर्स ते चिनी बुबाग्रा जत वारियर्स इवन YTF सिमिया जत तिब्रासर खना जा फाइनाय तांगे हेगे जों साइमान जे चिनी जे ऑर्गेनाइजेशन TWF TISF ते चिनी तिब्रामथानि आबोनि बादेबो ए जत तिब्रासर जे चिनी तिब्रासन मे खरन्थिसन बय जों जत आरो कुथुमनाय ओके जों खना आगो लागिरनाय आगो लायमन बिसिंथै जों ताम रिजाल्टमेन्ट आबो जों नायलाय एरैनाय जों खना जों बांग्लादेश हाई कमिशन थागै जों एरैनाय जों तो चिनी सोशल मीडिया बिसिंथै नरंनि बिसिंथै जों नुबै दङ जे चिनी बर गोबां बर बुजाखा तकजाखा तानजाखा नक सौजा गोबां टर्चर कन्टिन्युअसलि खाइ दङ गावबनो जों नगर सौजाखा गावबनो जों kana khadmu phungnai jate Bangladesh government abono peaceful khlai chini je chin ta khu chungno korona aro bangni peaceful kai tonman ni chingkhana abo khadmu phungnai kana jeng thangai aro agitation man pore jekru memorandum nai abo jeng kok sanai so both safety klai jeng bor bikrungi ma 100 जों सोशल मीडिया जों जे नंमानि गेदा ताबो जों 100 above अमन जों सोशल मीडिया जों नाय दं किन्तु कना जों ऑफिशियली बाबे जों अबनो जों जेरि नायनाय हामबाय